हाय फ्रेंड्स, चलतु देखा आज जावेद बात्याटा जो आसटा केमी हो कौन ना 3 तारिख ठू आम 9 तारिख पर्यटन देखा कौन तार कंडीशन आम फास्ट देखा 3 तारिख इंडिया तलपट अंश जोटा कि ओडिशा को बेसी आफेक्टेड पकई बोली समस्त कहते कि डर किसी ना देखो 3 तारिख ये मोर गोटे बात्या सृष्टि होती देखो यहाँ हूँ बात्याटा यहाँ हूँ 4 तारिख दिन भी उपरको से स्थल भाग को जापर ना दुर्बल आसा डर किसी ना जमा डरतुनि 4 तारिख तापर देखो 5 तारिख को डाउनलोड कर 5 तारिख दिन से झापसा हो जाऊँगी 5 तारिख भी से स्थल भाग को उठी पार ना से समुद्र भितर ही सेटा बुलूची से बड़टा देखुं स्थल भाग ये 6 तारिख 6 तारिख पूरा झापसा हो जाऊँगी 6 तारिख को भी बेसी जोर भी हबार ना देखो 6 तारिख यहाँ 6 तारिख चलती यहाँ मुझे 7 तारिख अपलोड कली 7 तारिख दिन देखो लिभि जाइए सेटा भी उपरको भी आसपारनी 7 तारिख दिन भी किसी जना पड़ूनी से हूँ 8 तारिख 8 तारिख तो कड़े लिभि जाइए देखो 8 तारिख किसी ना यहाँ तो केवे डरबनी डरतु ना के चलो देखा आ कौ देश में कौन कौन सब हो यहाँ हूँ आम पृथ्वी मैपटा देखो केते जगार कौटी बात्या सब आरंभ होती गोटे देखो ये गोटे कौन चलती देखो ये गोटे बड़ बात्या सृष्टि होची 8 तारिख को 8 तारिख डेटा देखी 8 तारिख ये गोटे कौन हो देखो केते जोर से 8 तारिख से दिन सेपट साइड बुलूची से हूँ नेदरलैंड 37 किलोमीटर पवन हो भितर 69 ए कमी कमी आस पूरा वर्ल्ड रो बहुत जगह सब बेले बात्या होता है आम देखा कौटी बड़ जोर बात्याटा होटा सर्च करवा पर्यंत किसी मिलनी बात्या देखो ये गोटे बहुत बड़ बात्याटा होटा मुझे जूम करी यहाँ हूँ 9 तारिख सीनटा देखो से रेड वार्निंग भी दे दीजिए बहुत जोर ये समुद्र भितर सृष्टि होची बात्याटा हुए तो से स्थल भाग को पलि आसपे बहुत जोर भी हो देखिपे आम इंडिया रो मैप रे नहीं बाहर देश मैप रे ही देखुची मु 10 तारिख को पूरा मेल्ट हो जाइए एठी भी गोटे बात्या होम ओडिशा को जो टाइप बात्याटा आसी टाइप बात्या बहुत बात्या आमर ऑल वर्ल्ड रे भी सेमती बात्या चलती 11 तारिख डाटा किसी ना 11 तारिख किसी देखनी एटा 10 तारिख बात्या सबु बड़े हुए सबु देश जेकोसी देश होना कहीं बात्या सबु समय भी होता है आ समुद्र मझे भी प्रति मुहूर्त भी बात्या सृष्टि होता है सेटा क्रमशः भितर ह्रास पाई जाए ना तो जब बेसी स्ट्रंग होगला से पलि आसता है स्थल भाग को स्थल भाग बहुत क्षतिग्रस्त होता है
ଦେଖନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ ଡାଟା ନାହିଁ ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ତାରିଖରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହବ। ବାହାର ଦେଶ ଏଇଟା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବନି, କାହିଁକିନା ରିଭର୍ସକୁ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ଚାଲ 9 ତାରିଖକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ କେଉଁଟା ନ ହେଇପାରେ ସେମିତି କିଛି କହି ହୁଏନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ 9 ତାରିଖର ବହୁତ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଣି ମଝିରେ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିବ। ପାଣି ମଝିରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାତ୍ୟାଟା, ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ। ବାତ୍ୟା ରୂପ ବି ନେଇପାରେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଛୁଇଁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟାଟେ, ଏ ବି ବେଶୀ ହେବନି ଲାଗୁଛି, ହେଇପାରେ କିଛି କହି ହେଉନି। ଏଇଟା 9 ତାରିଖ ଡେଟ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟାଟା ବହୁତ କମନ ଜିନିଷଟା, ବେଶୀ ଭୟ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ସେଟା ଛାତ ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି, ଆଜବେଷ୍ଟ ନହେଲେ ଚାଳ ହେଇଥିଲେ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅସଂଖ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ବି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ସେଇଟା ଉପକୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ଫେରିଯିବା, ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି ଭଲ ଭାବେ। ଏ ଯେଉଁ ସର୍କଲଟା ଅଛି, ଡଟ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନଟା 4 ତାରିଖର। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ତାରିଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ। 5 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ସେ ଉପରକୁ ବି ଉଠି ପାରୁନି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ। 6 ତାରିଖ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ପାଖାପାଖି। ଜୁମ୍ କରି ନେଉଛି। 7 ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ମିଶି ଯାଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁନି ବି କିଛି। ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। 8 ତାରିଖର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇବ। ମେଘ ବି ଘୋଡ଼ାଇବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ 8 ତାରିଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ସାଇକ୍ଲୋନଟା।